City, nagpahigayon ng public hearing sa gisugyot nga ordinansa batok sa illegal nga sugal. Mayor Gustilo nakikita sa mga representante sa Bioenergy Corporation. Dakbayan sa San Carlos, malapuson nga may appeal sa 30th panaad sa Negros Festival. Mga rehistradong solo parents sa syudad nakadawat og ayuda. San Carlos City nakakuha og pipila ka mga pasidungog sa Agri-Avance Pasidungog Day 2026. Syudad may celebrar sa ika-84 nga araw ng kagitingan. PAW ni pahigayon og free notarization og legal consultation. Ascal's Development Academy ug Santa Ana de San Carlos FC ni bida sa 20th Del Monte Football Cup 2026. Nag-grad sa athletes nga maabanse sa national meets, may bisita ka Mayor Gustilo. Maayong adlaw, San Carlos. Kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lumogda o karon sa detalye sa mga balita. Ang sangguniang panglungsod sa San Carlos City, Negros Occidental, nagpahigayon ng public hearing sa gisugyot nga ordinansa nga nagdili sa illegal nga sugal ni atong Abril 14 sa SP Session Hall. Ubos sa Section 458 sa Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991, ang sangguniang panglungsod gitugutan sa paghimo og mga ordinansa aron mapugnan ug mapenalize ang sugal, games of chance ug uban pang malimbongon nga binuhatan nga makadaot sa katawhan ug kahusay sa komunidad. Ang gisugyot nga ordinansa nagkutlo sa Department of the Interior and Local Government Memorandum Circular No. 2023-074 nga nanawagan sa tanang local government units nga paligunon ang kampanya batok sa illegal number games sama sa bingo sa barangay kon BSB ug barangay Lucky Bingo kon BLB. Lakip ang uban pang forma sa illegal nga sugal, lakip ang Jueteng Suertres, Masyaw, Drop Ball, Karaway Cruise, Sakla, Video Carrera, First Ball, Online Gambling ug sabong nga walay sakto nga permit o prangkisa gikan sa mga ahensya sama sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR ug Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Atol sa hearing, usa ka concerned citizen ang nangutana kung tugutan ba ang sugal sa mga haya ug ang pagdula ug madyong. Diin giklaro ni Police Lieutenant Colonel Nazar Canha nga ang sugal atol sa mga haya nagpabilin nga illegal bisan pa man adunay kahigayunan nga ang mga otoridad magpakita og konsiderasyon sa small scale nga dula tungod sa cultural practices ug aron makatabang sa gasto sa lubong samtang ang madyong tugutan lamang kung limitado ug dili makasamok. Ang gisugyot nga mga silot naglakip sa multa nga 1,000 pesos alang sa unang kalapasan, 2,500 pesos alang sa ikaduhang kalapasan o 5,000 pesos alang sa ikatulong kalapasan. Ang maong hearing gipanguluhan ni SP member Jeffrey M. Hidalgo uban nila ni SP members Attorney Joseph Mark Antonio ug Armando L. Laguda Jr. Mitambong usab sila si SP members Gerardo Valmayor III, Romel T. Debulgado, Johnny Uy, Joselito Lopez ug Mary Don Cañetan uban sa mga opisyal sa barangay, mga personay sa Philippine National Police kon PNP ug mga representante sa lokal nga media. Nakikita si San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo sa mga representante sa Negros Bioenergy Corporation kon NBC sa iyang opisina ni atong Abril 6 aron hisdutan ang mga reklamo sa baho nga nagikan sa bioethanol plant ug ang kabalaka sa posibleng pagsulod sa wastewater sa palibot. Ang mga representante sa kumpanya nga sila si Factory Operations Manager Mark Anthony Cadabuna, Pollution Control Officer ug Biomethanation Head Mary Graciel Lambating, Human Resource Supervisor Romana Carrion ug Cane Supply Supervisor Ryan Jan Caballero mihatag og briefing sa mayor kabahin sa mga mitigation measures nga ilang ipatuman karon. Matod di City Disaster Risk Reduction and Management Officer Joey Calex Alengasa Jr., ang kumpanya nangayo og pagsabot mahitungod sa issue samtang nagpadayon pa sila sa pag-adjust human sa bag-ong balik sa operasyon niini. Dugang niya nga ang maong panagtigom usa pa lamang ka inisyal nga lakang di nang mayor magpadayon usab sa maong komprehensibong assessment sa tinubdan sa problema ilabi na sa giingong wastewater infiltration nga posibleng makapekto sa duol nga mga sapa ug baybayon. Gisugyot usab nga ang syudad maki-coordinate sa multi-partite monitoring team apilang lokal nga media ug uban pang ahensya aron mahatagan og gusto nga plataporma ang kumpanya sa pagpatinaw sa ilang operasyon o pagsaba sa mga pangutana sa publiko. Si Mayor Rene Gustilo ang Local Government Unit of San Carlos nakadalawat na daghan yun nga reklamo kabahin na po sa ibutan na to dili mayong baho allegedly gikan sa usa ka ethanol plant no diri sa Tua. So what he did iyang gimbitar ang mga taga ethanol plant sa kaparatigong kahina sa meeting for them to
for him to ask them to explain kung unsa na pud ning baho. So ganiha gi-explicar sa ilang pollution control officer inabanan sa kanila mga staff regarding sa mga baho, and sila mismo ni hangyo sila og dispensa kay aduna pa kuno mga adjustments, no, naghihimo sila kay nasayod man puta nga bag-o ra pud mi na resume ang operations nitong bioethanol plant. So mo to kaganiha nga mihatag sila pakigsaan nga i-update nila si Mayor Rene Gustilo kung kumusta na tong ilahang pamaagi sa pakunhod dining baho. And then ang katupong report nga dunay ning infiltrate nga wastewater sa tributaries or mga sapa or lugot dito doon sa ethanol pa doon sa dagat, ay ila po itong giimbestigaran, no? Kay sa ila pa is wala po sila magtugot nga i-release nila ang mong wastewater. So, Matod ni Mayor Gustilo nga samtang nagpadayon ang operasyon sa kumpanya, kinahanglan magpabilin nga prioridad ang pagpanalipod sa kalikupan ug ang tanang kalihukan kinahanglan uyon sa pagpreserbar sa natural nga kangihungaan, pagpanalipod sa kahimsog sa katawhan ug pagpalambo sa kaayuhan sa mga San Carlosenyo. Dugang niya nga andam ang syudad motabang sa kumpanya sa pagpangita og solusyon apan giawhag usab sila sa paghimo dayon og konkretong aksyon nga naglaom nga ang maong concern matubag ug dili na mausab pa sa umaabot. Mitambong usab sa panagtigom sila si Sangguniang Panglungsod Member Attorney Joseph Mark Antonio, City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr., City Environment and Natural Resources Officer Engineer Loreto Sanchez, Executive Assistant to the City Mayor Pocholo Yuvenco, ug mga personnel gikan sa City Environment and Management Office ug local nga primary care facility. Nagmalampuson ang dakbayan sa San Carlos sa pag-apil sa ika-30 nga panaad sa Negros Festival, human kini nakakuha og pipila ka mga pasidungog nga gipaygayon ni atong Abril 13 hangtod 17 sa Panaad Park and Stadium og SM City Bacolod. Opisyal nga gisugdan ang maong selebrasyon nga adunay tamang 30 years of bringing Negrenses together, pinaagi sa usa ka Thanksgiving Mass ni atong Abril 13 sa buntag o gisundan sa grand opening sa hapon sa Panaad Park and Stadium diin ang 32 ka local government units sa Negros Occidental miapil sa ceremonial banners, racing ug traditional nga ringing of the bell o arima nga gipanguluhan nila ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Vice Governor Jose Benito Alvarez Alonso ug mga mayor, vice mayor ug tourism officers sa nagkadaiyang LGUs. Ang maong pista nagtimaan sa tulo ka dekada sa panaghiusa, kultura ug garbo sa tibuok Negros Occidental. Di ng 19 ka mga munisipalidad ug 13 ka mga syudad nagpakita sa ilang lokal nga mga produkto, tradisyon ug cultural heritage pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga pavilion nga naghulagway sa buhi ug nagkalaing-laing komunidad sa probinsya. Lakip sa mga pasidungog nga nadawat sa San Carlos City tungod sa ilang ligon nga performance sa nagkalaing-laing kompetisyon maong mosunod. Champion Latin Dance Sports Juvenile Division Sandre Gafsi Sena ug Prince Zion Baldomar. Champion Best Festival Costume Competition Colorful Category Richardson Apayla. Second Top Grocer City Category San Carlos City. First runner-up Best of Festival Dances Competition City Category Pinta Flores Festival. Special Award Best in Video Introduction Pinta Flores Festival. First runner-up Drum Beating Competition Vamos Drum Beaters. First runner-up Fruit and Vegetable Carving Competition Ryan Katage. Second runner-up Cake Decoration Hilary Libradilla. Second runner-up Cookery Category Rock Anthony Segovia. Third place LGU Booth City Category RA9003 Compliance. Sixth place Best Destination Pavilion City Category. Consolation Prize Pop Dance Competition San Carlos Dance Community Con SCDC. Sa laing bahin, ang kandidato sa San Carlos City nga si Lynn Aisong Negros candidate Charhay Apatan nakasulod sa top 10 sa Coronation Night niadtong Abril 17 sa Panaad Park and Stadium ug bisan og nakaabot lamang sa maong pwesto, nagpakita gihapon siya og impresibong performance ug nakadawat sa Best in Production Number Award uban ng tropeyo, bouquet ug cash prize nga nagkatidad og 5,000 pesos. Gawas sa mga kompetisyon, ang usa ka semana nga selebrasyon gipuno usab sa nightly entertainments ug lain-laing exhibit lakip ang Food Security and Technology Fair, Organic Day, Food Alley Garden Show, Panaad Stop and Snap, Panaad Photo Walk Contest, PGNO TLDC Trade Fair, ug ang Livestock and Dairy Fair exhibit.
Apin sa 70 ka rehistradong solo parents sa syudad ang nakadawat og 3,000 nga ayuda gikan sa lokal nga gobyerno ni atong Abril 16 nga gipahigayon sa Senior Citizens Building sa Barangay 3. Mato ni solo parent focal person Kimberly Panuelo, kabayan kini sa selebrasyon sa Solo Parents Week nga gihatag alang sa mga solo parent nga ubos sa minimum wage ang kita og dili benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program Con 4 Peace. Nakakuha og daghang pasidungog ang San Carlos City aton sa Agri Avance Pasidungog Day 2026 sa Panaad Festival niadtong Abril 19 sa Panaad Park o Organic Village. Gihatagan og pag-ila ang syudad isip outstanding implementer sa Masagana Rice Industry Development Program ug sa High Value Crops Development Program. Ang Anahaw, Lagha, Lupaw ug Habuyo Farmers Association Incorporated nakadawat usab og pasidungog isip Best Fish Management and Production Project samtang ang Nataban Agrarian Reform Beneficiaries Organic Farmers Association ginganlan nga Outstanding Corn Farmer Association. Si Admin Aid 6 ug Local Rice Focal Person Vernie Embriones ipasindunggan usab isip Outstanding Rice Agricultural Extension Worker ug Best Performer Report Officer samtang si Quezon Codcod Rice-Based Agriculture Cooperative Treasurer Mercedita Supangan gipasidunggan isip Outstanding Rice Farmer. Ang awarding gipanguluhan nila ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose V. Lacson, DA-NIR Regional Executive Director Jose Albert A. Barogo ug Agricultural Training Institute Region 6 Center Director Mary Ann A. Ramos. Ang City Government of San Carlos miduyog sa tibok nasod sa pagselebrar sa 84th Araw ng Kagitingan o Day of Valor niadtong Abril 9 pinaagi sa hamugong nga programa sa Rizal Square Public Plaza. Uban sa tema nga giting ng bayani pamana sa salinlahi, ang kalihukan nagpakita sa mga sakripisyo o kalisdanan nga gianto sa mga sundalong Pilipino sa panahon sa gyera nga nagpahinumdum sa kasamtangang henerasyon nga kagawasan nga ilang gitagamtam karon nakuha sa kaisog nga kinahanglang ipadayon sa panahon karon. Si City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, uban nila ni sangguniang panglusod members Armando L. Laguda Jr., Mary Dawn Cañetan, ug Joselito Lopez, mga Department of Division Head sa lokal nga gobyerno, mga opisyal sa Department of Education kan DepEd San Carlos, nga gipanguluhan ni OIC Schools Division Superintendent Maria Teresa Heroso, Boy ug Girl Scouts of the Philippines officials, war veterans sa San Carlos City, ug mga school administrator sa District 3 nangulo sa paghalad og bulak sa tiilan sa estatwa sa unknown soldier. Si Heroso miingon nga pagsaulog sa nagsilbing pahinumdum sa kaisog ug sakripisyo sa mga sundalong Pilipino atol sa World War II nga nagpabilin nga usa ka lig-on nga pundasyon sa kagawasan ug identidad sa nasod. Dugang niya nga pagsaulog nagpasidungog sa kabilin sa patriotismo nga gipasa sa umabot nga mga henerasyon nga nag-awhag sa publiko nga ipakita ang parehas nga kalig-on sa pag-atubang sa kasamtangang mga hagit samtang nagpadayon sa panaghiusa, integridad ug kaluoy sa sulod sa komunidad. Giawhag usab ni Heroso ang mga individual nga ipakita ang patriotismo pinaagi sa simple apan makahuluganon nga mga buhat sa kaayo nga nagpasiugda nga bisan ang gagmay nga mga paningkamot makatampo sa pagpalig-on sa komunidad. The purpose of which is to honor the bravery of our Filipino veterans and focuses on passing this legacy of patriotism to future generations. We give honor to their selfless courage, who stood as our last line of defense. Ang mga programa giho sa District 3 Family sa pakigtimbayayong sa City Tourism Office. Mitambong usab atol sa programa ang mga miyembro sa Philippine National Police kon PNP, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, ug Bureau of Fire Protection kon BFP, ug uban pang mga magtutudlo sa DepEd. Ang Public Attorney's Office kon PAO sa San Carlos City nipahigayon og libreng notarization sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth kon SALN uban sa mga legal nga konsultasyon ni adtong Abril 15 sa Annex Building. Si PAO Public Attorney Alfonso Luis Bellarmino, miingon nga ang kalihukan kabahin sa ilang outreach program nga nagserbisyo sa mga konstituwente gikan sa San Carlos City hangtod sa Escalante City. Dugang niya nga mobalik sila sa Annex Building sa Abril 22 ug 23 ug giawhag ang mga residente
estudyante nga mopahimulo sa ilang libreng serbisyo sa venue o sa opisina sa PAO nga nahimutang sa Hall of Justice sa FC Ledesma Avenue. Gipasalamatan usab ni Bellarmino ang city government sa San Carlos sa suporta niini sa kalihukan uban kaniya ang kawani sa PAO nga si Angel Queenie Even. So actually, ang gi-conduct diri karon is totalization of SALN sa constituents and workers of the LGU of San Carlos City. Okay? Actually, ang PAO offers their services to everyone. We notarize documents for free without any payment because we cater to everyone in this from San Carlos City to Escalante City actually. And as of today, we are here as part of our outreach activity in conducting notarizations. Also, aside from notarizations, we also offer legal advice or anything in relation to any legal problem that you have. Ang Azcals Development Academy ug Santa Ana de San Carlos Football Club sa San Carlos City nagpakita og maayong performance sa 28th Del Monte Football Cup 2026 niadtong Abril G. hangtod 11 sa Camp Philip sa Manalo Fortich, Bukidnon ug nakakuha og mga tropeyo sa nagkalaing-laing kategorya. Ang mga team uban sa ilang mga coach ug mga ginikanan nagpresentar sa ilang accomplishments ngadto kang San Carlos City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Abril 20 sa Mayor's Office. Ang Santa Ana de San Carlos FC ang gipanguluhan sa team manager nga si Alfredo Martin Cuy, may daog isip first runner-up sa U9 category ug nakabot sa quarterfinal sa U8 category. Samtang ang ADA, nagi-coach nila ni Joel Villarino ug Kyle Jagurin, may daog usab isip first runner-up sa U11 category. Din ang duha ka team nagpakita og lig-on nga commitment ug passion sa tibuok kompetisyon. Ang duha ka team mao lamang ang mga partisipante nga nagikan sa Negros Occidental sa maong torneo nga mapasigarbuhon nga nagdala sa dungog sa probinsya. Si Villarino miingon nga mapasigarbuhon siya nga magdudula sa ilang determinasyon bisan pa sa mga hagit nga ilang giatubang sa mga dula ug miingon nga ang ilang kalampusan nahimo tungod sa suporta ni ADA Director Ivan Mole sa mga coach, ginikanan, mga magdudula ug sa city government sa San Carlos. Gipaambit usab niya nga ang ADA bago lang nakakuha sa championship title sa U13 nga kategorya sa first Inter ADA Cup 2026 nga gipahigayon gikan sa Abril 9 hangtod 12 sa Bacolod City ug Bago City. Ang ilang mga nakabot nagpakita sa dedikasyon sa mga batan-ong atleta sa San Carlos City ug naghatag og inspirasyon sa sunod nga henerasyon. Ang mga miyembro sa Negros Occidental Regional Football Association U16 Boys Team ug ang Secondary Futsal Girls Team mibisita kang Mayor Renato Y. Gustilo niadtong Abril 15 sa iyang opisina. Ang pagbisita nagsilbing formal nga send-off samtang ang mga team nangandam sa pagpresentar sa rehiyon sa umaabot nga national competitions. Gipaambit ni Norfa head coach Francis Roy Barcuma nga ang mga magdudula gikan sa San Carlos City, Bacolod, Pontevedra ug Kabangkalan ang mopresentar sa probinsya sa National U16 Philippine Football Federation Tournament nga gikatakda sa Abril 29 hangtod Mayo 7 sa Bago City. Dugang niya nga ang team gipailalom sa duha ka semana nga training camp sa syudad sa San Carlos, gisundan sa usa ka semana nga training sa Bago City isip kabahin sa ilang pagpangandam. Samtang si teacher coach Sandrine V. Lopez mingon nga ang secondary futsal girls team gilakuban sa mga atleta gikan sa Julio Ledesma National High School, Pontevedra National High School ug Colegio de Santo Tomas Recoletos mo presentar sa Negros Island Region sa Palarong Pambansa 2026 nga gikatakda sa Mayo 24 hangtod Hunyo 1 sa Agusan del Sur. Gipaambit niya nga ang mga atleta gipailalom sa intensive training aron mapalig-on ang ilang physical ug mental nga kaandam uban sa suporta sa mga local nga coach ug trainer samtang nakakuha usab og exposure pinaagi sa lain-laing mga torneo din sila bag-ong migawas nga mga kampyon sa Women's Open ug U15 nga mga kategorya ato sa Norfa Futsal Tournament sa Silay City. Sent to school, Julio Ledesma National High School, this coming Palarong Pambansa 2026 on May 24 to June 1 in Agusan del Sur. So our preparation, of course, extensive training for our athletes to prepare them in the upcoming Palarong Pambansa. Of course, with the help of our local coaches and trainers here in San Carlos City. To mention, we are very thankful that the San Carlos Sports Office are very supportive in our trainings.
Ang magduduwa sa U16 boys nga si Neil Renz Jella, mingon nga malipayon og mapasigarbuhon siya nga mapresentar sa San Carlos City. Samtang ang magduduwa sa futsal nga si Zoe Luen VO+, mingon nga determinado sila nga ihatag ang ilang labing maayo, samtang nangandam sila alang sa highest level of school-based competition sa nasod. Ang mga atleta nagpasalamat usab sa ilang mga eskwelahan, coach ug mentor. Ano feeling mo kamo nag-represent sa Negros Occidental? Happy ka proud kami nga represent ang mga lugar. Nagpasalamat sila si Barcuma ug Lopez kang Mayor Gustilo, presidente sa Norfa nga si Jose Miguel Valmayor, Governor Eugenio Jose V. Lacson, City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona, ug mga sangguniang panglusod sa padayon ng suporta. First of all, I would like to thank the following sponsor, Miggy Valmayor, our Norfa President, and the rest, Governor Lacson, and at our City Mayor Rene Y. Gustilo and Vice Christian Carmona and the SB member. They are the people who help us, especially financial and the playing area here in San Carlos. Si Gustilo nagpahayag sa iyang suporta sa duha ka team ug nang hinaot nga sila magmalampuson sa ilang tagsa-tagsa ka kompetisyon. Apil sa mitambong sa pagbisita, mao si OIC City Sports Office Head Jesus Facundo P. Combate Jr. ug mga miyembro sa coaching staff. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCCLGU Information Page, ug sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita ang among nahipos ning semana. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mo'y pundasyon sa usa ka mabinatayon og lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.